Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Okay, so hari ini saya akan cover uh, chapter 3, computers and mobile devices. Okay, so kita tengok berkenaan dengan computers and mobile devices. Ada beberapa jenis komputer dan juga mobile devices. Antaranya adalah laptop, tablet dan sebagainya. So pada kita tengok slide. First of all, mobile computer is a portable personal computer designed so that the user easily can carry it from place to place. So mobile mudah untuk kita bawa ke sana sini lah, mobile computer. So opposite dia adalah personal computer, still computer, tapi dia maksudnya tak boleh nak mobile lah, ataupun kita panggil dia sebagai desktop. Can perform all of its input, processing, output and so on. Basically function lebih kurang sama je, sama dengan laptop, cumanya maybe dalam certain aspect orang lebih prefer pakai desktop, sebagai contoh gaming ataupun nak operate server dan sebagainya. So ada kelebihan menggunakan desktop. So ini adalah gambar beberapa contoh gambaran computer and mobile devices. Laptop ada beberapa jenis juga. Traditional laptop, kalau tengok dalam dekat gambar tu ada dia lebih tebal sikit. So harganya pun taklah mahal. Maybe dalam 1,800-2,000 dah boleh dapat dah. i3 pun dah boleh dapat sekarang. Ultra thin kalau kita tengok dia lebih nipis dan kadang-kadang ada certain laptop yang dia boleh touch screen. Okay. Harganya lebih mahal lah daripada traditional laptop. Tapi ultra thin juga ada beberapa limitasi lah. Antaranya USB port pun tak berapa banyak, maybe maksimum pun 2 sahaja nak accommodate dengan dia punya nipis tu. Seterusnya adalah tablet. Tablet sama juga, thin, lightweight mobile computer that has a touch screen. So ada juga tablet yang dia datang dengan keypad. Selalunya tak ada, dia hanya touch screen saja. Tapi kita boleh beli additional lah, additional keyboard, kemudian stylus pun ada. Okay, itu tablet. Seterusnya adalah handheld computer is a computer small enough to fit in one hand. Kalau tengok gambar tu untuk check inventory, nak tengok barang sekarang stok ada berapa left. Okay, so next time kita boleh buat replenishment untuk nak top up stok yang dah berkurang, so dia boleh tahulah keadaan sekarang berapa stok yang tertinggal. Ini desktop yang saya sebutkan tadi. Personal computer design to be in a stationary location, okay, where all of its component fit on or under a desk or table. Traditional desktop, ada desktop, ada keyboard, ada monitor. Kalau tengok yang Apple, dia punya desktop tu sekali dengan monitor. Okay. So tapi dia punya monitor macam tebal sikit lah, sebab nak dia punya hardware semua dalam tu. Okay. Itu Apple type lah. So ni adalah server. Server is a computer dedicated to providing one or more services to other computers or devices on a network. So server ni basically ada banyak jenis, email server, FTP server, application server dan sebagainya lah. Dia ada tugas masing-masing. Okay. Basically dia rack, blade dengan tower ni lebih pada physical punya bentuk lah. Kalau kita tengok kat situ rack, bentuk dia macam ni lah, by rack. Kemudian ada blade, kemudian ada tower server. Okay. So ini yang saya sebutkan tadi, dedicated server. So kita check sebagai contoh, application server
dalam server tu dia letaklah apps so user boleh gunakan apps tu through server tu lah okay. Kemudian backup server ni nak restore file, folders and media lebih kurang kalau macam cloud storage sebagai contoh Google Drive dan sebagainya. Salah satu daripada jenis dia adalah backup server. Kita boleh store, simpan file, folder dan sebagainya lah dalam kita punya cloud. Okay. Sebenarnya lah database server dan lain-lain lah banyak domain, FTP, game, mail, okay, dan sebagainya. Sebenarnya adalah virtualization, practice of sharing or pooling computing resources such as server and storage devices. Saya bagi contoh lah nak mudah faham. Virtualization ni sebagai contoh macam software VMware di mana kita, sebagai contoh lah macam saya pakai desktop, okay, saya pakai Windows. Dalam Windows saya boleh, Windows tu operating system so dalam komputer saya yang tengah running Windows, saya boleh create another operating system, okay, tak kisahlah Linux ke Windows ke so dia dalam satu OS ada OS yang lain, okay. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak nak divide dari segi kerja, maybe kita nak run sesuatu tu dekat OS yang dedicated, so that's why kita buat virtualization. Okay. Sebenarnya lah server farm is a network of several servers together in a single location. Okay, server farm nama pun dah berikan makna lah server farm. So farm tu maksudnya banyak server. Okay. Ini adalah mainframe. It's a large, expensive, powerful server that can handle hundreds or thousands of connected users simultaneously. Kalau tengok kat situ besar lah. Dan for sure dalam ni sejuk sebabnya dia server ni dia keluarkan heat so untuk bagi dia run smoothly perlu dalam keadaan yang sejuk lah untuk balance kan. Okay, selanjutnya kita pergi pada terminal. It's a computer usually with limited processing power, okay, enable user to send data to and or receive information from a server or host computer. Thin client is a terminal that look like a desktop but has limited capabilities and component. Okay, saya baca dulu. Most retail stores use a POS terminal to record purchases, process credit or debit cards and update inventory. Okay, saya bagi contoh yang mudah. Terminal ni kalau kita pergi library saya rasa mostly semua library dah ada terminal ni, which is kita nak pinjam buku, kita pergi pada terminal ni dan kita scan ISBN code ke so daripada situ kita dah boleh retrieve dah kita punya ID dah, maksudnya kita layak lah untuk pinjam buku dan benda ni self checking lah, self operate saja. Kita dah tak perlu nak ke counter, tak perlu nak ada staff yang entertain kita, semua kita buat menggunakan terminal saja. Tu contoh untuk pinjam buku lah kat library. Pengalaman lain, saya di kat OC, terminal ni juga ada di shopping kompleks lah, ataupun specifically sebagai contoh macam Tesco, Carrefour, dia ada terminal sendiri untuk check out barang, untuk beli barang. Okay. So sama juga kita scan barcode dekat dia punya scanner tu, and then dia akan keluar list price lah. So let's say lah kita ada 10 barang, kita scan, so nanti ada total berapa. Ada pilihan nak bayar by cash ataupun by card. By card lah lebih mudah kan, tak payah nak ada baki dan sebagainya. So touch dengan credit card ataupun debit card, so kita dah boleh selesailah pembelian kita tu. Tapi dekat Malaysia belum ada lagi lah. Saya tak nampak lagi dekat Giant ke dan sebagainya, tak nampak lagi terminal ni ada. Maybe future nanti, insyaAllah lagi 1 tahun 2 tahun maybe ada. Okay, lebih memudahkan lah. Okay, sebenarnya contoh yang semua orang dah pernah guna. In fact, maybe tiap bulan kot kan kita pergi cucuk duit kat ATM ni.
is self-service banking terminal that connects to a host computer through a network. Okay, ini contoh terminal lah. Okay. Self-service kiosk is a freestanding terminal that usually has a touch screen for user interaction. Selain daripada tu, ada juga pelbagai contoh terminal ni. Macam tadi kalau contoh financial kiosk, ATM, maybe dekat pejabat pos pun maybe dah ada kan yang nak bayar bil dan sebagainya, ataupun nak prepaid card. Okay. Sebenarnya adalah foto kiosk. Kalau kita pergi kenduri kahwin, kadang ada tuan rumah, tuan pengantin tu dia ada sewa foto kiosk, so kita and family and friends boleh ambil gambar and immediately kita boleh dapat gambar tu. Okay. Kemudian tiket kiosk, kalau naik LRT, naik apa lagi kat terminal BTS tu kan, ataupun dekat mana-mana lah hentian bas dan sebagainya, tiket kios ni akan ada lah kan. Ataupun dekat, kalau anda tengok wayang kat GSC ataupun TGV, dah beli tiket dah tak perlu nak beratur dah macam dulu. So just pilih nak tengok movie apa, kemudian pilih date and time dengan berapa orang nak tengok, so kita boleh bayar terus lah. So mudah sebab benda dah self service dah. Yang vending dan juga visitor lah. Itu antara contoh-contoh terminal. Sebenarnya lah supercomputer is the fastest, most powerful computer and the most expensive. Dia capable lah untuk proses many trillion of instruction in a single second. Okay. Sangat-sangat laju. Okay, ini cloud computing. Sekarang ni semua orang tanpa sedar pun kita gunakan. Refers to environment that provide resources and services access through the internet. Email pun sebenarnya adalah salah contoh cloud computing. Email, kemudian macam sebutkan tadi Google Drive, saya sendiri pakai Google Drive efficiently. Hari-hari saya gunakan Google Drive saya kat handphone. So kalau saya ada benda urgent saya nak baca guna daripada handphone saya just pergi kat Google Drive. Saya ada folder-folder saya semua saya sync dalam Google Drive. So saya tak perlu nak buka laptop, tak perlu nak buka komputer. So saya tengok saja dekat handphone, dah boleh retrieve dah saya punya file. Okay. So sangat mudah lah penggunaan cloud computing ni, cloud storage. So ialah smartphone, tak perlu lah gunakan lagi kan, semua orang ada smartphone. Okay. Ada banyak jenis smartphone daripada zaman dulu-dulu lagi. Slide out, apa lagi, swipe. Kalau macam BlackBerry tu dia ada dia punya keyboard sendiri mini keyboard. Okay. Yang kita sekarang ni adalah on screen keyboard lah yang mostly kita pakai on screen keyboard. Sekarang ni teknologi speech to text pun dah ada. Kamu semua boleh try, boleh gunakan Google ataupun iPhone pun ada juga. Dan virtual keyboard ni saya observe kita tak ada lah lagi teknologi ni yang very mass kita nak gunakan. Tapi teknologi tu dah ada lah, cumanya maybe tak dikomersialkan. Tapi mana tahu lagi 2 tahun, 3 tahun benda ni kalau dah dikomersialiskan, maybe orang akan gunakan lah virtual keyboard. Sebenarnya ada SMS ataupun MMS. SMS masih relevan lagi. Government pun bagi update kat kita, ataupun kadang kita terima message daripada bank ataupun agensi agensi kerajaan dan sebagainya, kita dapat SMS. MMS ni saya ingat teknologi yang dah boleh kata obsolete sebabnya dah tak ada lah MMS ni. Kalaupun ada, very limited lah MMS. So ni adalah digital camera, ada DSLR, ada SLR, tapi saya nampak sekarang ni maybe dah pengguna digital camera hanya pada yang hardcore saja yang beli digital camera. Sebab apa? Handphone tu dah ada function digital camera. Sekarang dengan megapixel dah banyak, dah lagi tinggi, so maybe keperluan untuk digital camera ni dah kurang lah.
Tapi untuk orang-orang yang memang kerja dalam industri shooting dan sebagainya, kamera yang melibatkan kamera, dia still lagi gunakan digital camera lah untuk photoshoot dan sebagainya. Ini adalah how a digital camera might work. Okay. Step 1 point the image to photograph. Kemudian step 2, image is focused on a chip called CCD, charge coupled device. Okay. And then CCD generate analog signal. Analog signal pula converted to a digital signal by analog to digital converter, ADC. And last step is a processor in the camera adjusts the quality of the image and usually stores the digital photo on media inserted in the camera. Okay, resolution ni adalah kayu ukur lah atau benchmark dalam nak tahu kualiti sesebuah gambar. Okay. Resolution is the number of horizontal and vertical pixel in a display. Lagi tinggi resolution, lagi clear gambar. Okay. Macam sekarang ni kalau tengok TV, smart TV 4K display kan, cantik 4K tu sebab apa? Dia very pixel dia tu banyak, so lagi jelas lah gambar tu. Okay. Sekarang ni saya dengar ada teknologi towards ke 8K, 8K. So maksudnya double lagi cantik lah gambar dia. Okay, 8K.